Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue with the second part of chapter 4 where we are going to learn about molecular and structural formula. So in this video you should know how to define the structural formula and you should know how to draw the structural formula. We have three forms: expanded, condensed and skeletal. And we are going to draw the structure based on molecular formula. In this chapter, your ability to draw the organic compound structure is the basic skill that you need in order for you to understand the organic chemistry. So it is very important for you to know how to draw the structural formula based on the molecules given to you. So for structural formula, it is a formula that shows how the atoms in a molecule are bonded to each other. So there are three types of structural formula. The first one is expanded structure. Another name for it is dash formula. Kenapa nama ni diberikan dash formula? If you take a look here, this is the example. You expand everything. It means that you open all the bonds between all atoms, even include the bond between oxygen and hydrogen here. So that is expanded structure. Kita buka semua. Next we have condensed structure. This is example for condensed structure. Dia ada a few regulations and rules yang awak kena follow. For example, kita takkan tunjuk bond antara carbon dan hydrogen, tapi kita tunjuk bond untuk functional group macam this one, hydroxyl group. So nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam for this part. And the third one adalah skeletal formula ataupun skeletal structure. Nama lain dia adalah bond line formula. Kita akan draw dalam bentuk zigzag dan you shouldn't show the carbon and hydrogen atoms. So itu dua je yang kita tak perlu show. Apart from that, kita kena tunjuk. So nanti kita akan discuss 3 jenis structural formula ini dan awak akan belajar cara lukis the molecules based on structural formula yang dia minta. Let's go with the expanded structure first. So for expanded structure, it shows all the covalent bonds between atoms, tapi it does not represent the actual shape of the molecule. For example, saya ada C4H9Cl. Ini kita panggil sebagai molecular formula. So, molecular formula dia boleh jadi macam-macam bentuk. Salah satunya, contoh saya ada this form dan saya beri nama dia sebagai 2-chlorobutane. So, macam mana kita nak tahu the name of 2-chlorobutane diberikan? Awak biasanya akan berikan numbering kepada carbon atom. And your functional group must have the lowest numbering for carbon attached to it. For example, saya ada this carbon chain dan bila saya nak bagi nombor, saya akan mula daripada kiri ke kanan, from left to right. So, bila saya ada 4 carbon atoms, nama alkane tersebut adalah butane. And after that, saya ada presence of Cl. So, the reason I start my first carbon adalah daripada kiri because Cl is much more closer to the left. Okay, so that's why the first carbon here. So this Cl is at the second carbon. So kita akan letak Cl sebagai substituent, nama dia adalah chloro. Dan nama penuh this compound adalah 2-chlorobutane. Dan ini adalah contoh macam mana kita draw the expanded structure for 2-chlorobutane. So saya ada a few examples that I want to show it to you. Let's draw this together. You have to write the expanded structure for 4 molecules here. Let's try one by one. So untuk propane, dia beri molecular formula C3H8. So kita akan buka semua bonds. So I'm going to write my carbon atoms first. I have 3 carbon atoms. So I'm going to start with 3 carbon atoms and then after that kita faham carbon atoms wajib ada 4 covalent bond. So saya akan letak another 3 and another 3. So all carbon atoms ada 4 bonds and seterusnya each of them akan bonded kepada
hidrogen dan pastikan hidrogen awak cukup 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is propane. Next one, we have propene. For propene, as I mentioned in the previous slide, this one is C3H6. So saya ada C3, 3 carbon, and after that, saya ada 1 double bond. So pick any bond between these carbons. So saya akan pick the left one. So ada double bond kat sini. And bila double bond, kita dah guna 2 bond kat sini. So from the right, kita ada 2 bond extra here. And then here kita tambah 1. And here kita tambah 3. So bila saya tulis hydrogen, saya kena pastikan hydrogen saya maksimum 6 because molecular formula for propane adalah C3H6. So I have 2, 4 and 6 hydrogen. So this is propene. Next we have propine. So propine, the molecular formula is C3H4. So I'm going to put C3, 3 carbon atoms, and then this propine has 1 triple bond. So pick any bond yang awak nak letak. Saya akan pick here, saya letak triple bond. So 3 bond sudah digunakan. So carbon daripada kanan ada 1 sahaja extra untuk cukup 4 covalent bond. Untuk carbon yang dekat tengah, dia sudah cukup 4 covalent bond. And carbon yang paling tepi, dia kena tambah another 3 covalent bonds. So, bila kita isi kita punya hydrogen, saya ada 1, 2, 3, 4. So, it's proven from the molecular formula C3H4. Last one, kita ada cyclopropane. So, cyclopropane, C3H6 adalah cyclic structure. Bila cyclic structure, kita akan pastikan carbon atom kita connected to each other in a cyclic form. So we have 3 carbon atoms for cyclopropane. So I'm going to start here, bonded to here, and bonded to another carbon. So we have 3 carbon atoms. After that, each carbon atoms here, we got 2 bonds more. So that it will be 4 covalent bonds. And next one, kita akan tambah hydrogen. So hydrogen ada 2 di sini, and then 4, and then 6. So we got the cyclopropane in the cyclic structure C3H6. So this is how you draw the expanded structure for molecule. Next we go for condensed structure. Condensed structure ada sedikit kelainan untuk cara kita tulis dia. Awak kena faham, condensed structure kita tak akan tunjuk single bond between carbon and hydrogen, tapi double bond and triple bond wajib tunjuk. And then all atoms that are attached to a carbon akan tulis immediately after that carbon. Let's say saya ada example C4H9Cl. So macam mana saya nak open the structure? Saya tahu C4H9Cl adalah contoh saya punya molecular formula. I can write my condensed structure like this one, where all carbon dia attach kepada hydrogen untuk dapatkan condensed structure like this one. And you can see that carbon with 3H dia akan jadi CH3. Okay, maknanya kalau carbon ni dia ada bonded kepada 3 hydrogen atoms, dia akan exist sebagai CH3 dalam condensed structure. So ini adalah salah satu contoh macam mana kita tulis condensed structure. Seterusnya, Miss akan tunjukkan cara macam mana kita nak draw the condensed structure, di mana penggunaan bracket dalam condensed structure. For example, kita akan gunakan bracket untuk tunjukkan heteroatoms, functional group ataupun alkyl group yang attach kepada main carbon chain. Let's say saya ada C3H8O. So ini adalah expanded structure for C3H8O. Dan bila saya nak buat dia dalam bentuk condensed structure, saya ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, saya akan nampak dekat sini OH group attach kepada main carbon chain yang ada 1, 2, 3.
So bila saya draw saya punya condensed structure, saya akan draw like this one. 1, 2, 3. Settlekan daripada kiri ke kanan. So CH3 dulu, lepas tu CH yang ada OH. OH ni kita akan letak dalam kurungan, dan CH3 at the end of the right side. Next, saya ada another way di mana saya tak letak kurungan pun tak ada masalah. So kedua-dua ni pun boleh diterima sebagai condensed structure. And then saya boleh juga kecilkan saya punya CH3 dalam kurungan ada 2, dan dua-dua ni attach kepada carbon yang kedua yang berada di tengah-tengah. So ini carbon kedua. So untuk expanded structure kita akan letaklah kiri dan kanan ada CH2, dapat the same way back as this one. So semua ni adalah condensed structure. Next, saya ada C4H10. So this is the expanded structure for C4H10 2-methyl propane. Bila saya nak tulis condensed structure, yang saya nampak carbon dekat tengah-tengah ni dia ada identical CH3 group attached to it. So ada 3. So kita boleh gunakan bracket untuk tunjukkan CH3 iaitu kita punya alkyl group bonded to the same carbon. So awak boleh lukis dia dalam bentuk macam this one. So ini merujuk kepada carbon yang merah ni. Ini pun sama merujuk kepada carbon yang warna merah. So either awak kecilkan the same alkyl group dalam satu bracket, ataupun awak make it one line. So yang tengah-tengah ni, this one akan berada dalam bracket. Dua-dua pilihan ni adalah condensed structure. Next, we go for the next example. Penggunaan bracket untuk indicate the repeating structures. Let's say saya ada octane. So octane C8H18. So bila saya draw, dia sangat panjang kan expanded structure ni. So macam mana saya nak condensekan dia? Kita nampak ada repeating unit dekat sini, iaitu CH2. So maknanya saya boleh condensekan semua repeating unit ni menjadi satu bahagian, iaitu ada 6 CH2 di tengah-tengah antara CH3 dan CH3. So dua pilihan ni adalah kita punya condensed structure. Next, we go for the next example. Let's say saya ada single atom, contohnya macam halogen. Awak boleh letak dalam bracket ataupun tidak. Let's say saya ada example 2-chloropropane. So bila saya lukis expanded structure, this is the structure for 2-chloropropane. Bila saya nak draw saya punya condensed structure, I'm going to start from left to right. So CH3, CH dalam kurungan Cl berakhir dengan CH3, this one. So this is one way. Ataupun awak tak perlu letak kurungan for Cl, tak jadi masalah. Satu lagi cara, awak boleh kecilkan CH3 sebanyak 2 dan kita ada CH-Cl dekat tengah-tengah. So this carbon merujuk kepada carbon dekat tengah-tengah. So either 3 of these, semuanya diterima sebagai condensed structure. So let's try one example. Example kat sini saya minta awak untuk tulis as condensed structure for example 9. So bila saya nak mulakan, saya akan mulakan daripada kiri ke kanan. So 1, 2, 3, 4. So I have 4 carbon chains. So this is going to be my carbon number 2, number 3 and number 4. Dan number 1 dia termasuk sekali dengan this one. Okay, so dia jadi substituents, repeating units. Next, saya ada another way di mana saya tulis dalam satu line untuk semua carbon. So this is going to be 1, 2, and then at carbon 2 kita ada CH3, and then carbon 3 kita ada Cl dalam kurungan sebab ada 2 Cl. 1, 2 Cl dan berakhir dengan CH3. So ini adalah condensed structure untuk A. Kita cuba B pula. So B kita mula daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. So the first way saya tulis tanpa bracket. Okay, from left to right. And then yang kedua, saya mulakan daripada left to right, cuma untuk OH dan Cl saya letak dalam kurungan. So dua-dua cara ni diterima sebagai condensed structure. Next one, kita go a bit more in depth. For this one, cyclohexane, kita ada C6H12. C6H12 adalah cyclic structure, di mana saya akan draw 6 carbon. 1,
and then 2, 3, 4, 5 and then 6 in the middle. So bentuk dia macam hexagon. Okay, untuk this condensed structure, awak kena tunjuk atom carbon dan hydrogen. Tetapi apabila cyclic form, so ini adalah cyclic form, awak mesti tunjuk single bonds yang membentuk cyclic ring. So you must show the single bond that form the cyclic ring. So sebab itulah dalam special case untuk cycloalkane kita akan tunjuk single bond. Dalam struktur yang lain kita tak tunjuk. So ini sahaja yang special, single bond kena tunjuk. Dan seterusnya, each carbon atoms here dia dah ada 2 bond. Maknanya ada extra lagi 2, dan extra lagi 2 ni dia attach kepada 2 hydrogen for each of them. Sebab tu hydrogen total adalah 12. Tapi bond antara carbon dan hydrogen dalam condensed structure kita tak boleh tunjuk. Okey, kalau tunjuk salah. So sebab tu saya akan tulis sebagai H2 close to this carbon. Okay, each of them saya akan tulis H2. Okay, same goes here. And then here, saya terbalikkan H2 like this. Okay, dan same goes here, H2 like this. So ini cara kita lukis condensed structure for cyclic ring. Next, kita ada another one more example B. So awak ada this structure. Ini belum jadi expanded dia, sebab expanded kita akan expand bond antara O dan H here. Ini adalah structure yang biasa, tapi saya nak awak lukis dalam bentuk condensed structure. So I will give you the answer for this one. Saya ada CH3. Okay, CH3, and then dia bonded kepada CH2, and then dia bonded kepada C double bond O, OH. So ini the first form. Let's say kalau saya nak buat dalam bentuk satu line yang panjang, so I can invert saya punya position CH3 macam this one, CH3, CH2 dan COOH. So this one diterima, this one pun diterima. Next, kita akan masuk bahagian skeletal structure. So skeletal structure, we just only show the carbon skeleton. Dan carbon atoms ni dia akan draw dalam bentuk zigzag dan ring. Dan kita draw dia macam bentuk polygons. Cuma polygons yang tidak attached to one another. So C atoms here akan assume sebagai intersection between two lines, iaitu between bond. So awak tak boleh tunjuk simbol C, awak tak boleh tunjuk H atom yang bonded directly to carbon atom, tetapi apa yang awak boleh tunjuk adalah functional group ataupun other atoms, contohnya macam oksigen, klorin dan nitrogen. So nampak macam banyak benda yang kena follow. So mari kita try tengok example. First example, you can see we have expanded structure for this molecule. What I'm going to draw, I'm going to put the numbering for this molecule. Let's say saya ada 1, 2, 3 and 4, and this is 5. So bila saya bagi numbering, saya akan nampak dengan jelas. To draw the carbon atoms, I'm going to start with the first point here, second, third and fourth, and this will be the fifth carbon. So each intersection yang awak nampak indicate sebagai carbon atom. So ini cara kita draw the skeletal structure. Dia nampak baris je. Okay, next kita go to the next example. So next example, saya ada this one di mana saya nak ajar teknik untuk draw the skeletal structure. If you got this example, ini dalam bentuk condensed structure, apa yang terbaik adalah awak outline the carbon skeleton first. So carbon skeleton untuk this carbon, let's say this carbon dia attach kepada 2 CH3 dan dia ada double bond and dia attach to the next carbon. So I'm going to outline the carbon atoms like this one. Dan hujung dia diakhiri dengan chlorine atom. After that, bila saya nak draw saya punya
skeletal structure, saya akan ikut outline zigzag macam this one. So boleh nampak saya punya bentuk macam this form for the skeletal structure. So kalau saya bagi numbering for my carbon atoms, first, second, third, fourth, and this is the fifth carbon. So bila saya outline dalam bentuk skeletal, 1, 2, 3, 4, and then 5. If you see here, kita tulis bond antara karbon keempat dan Cl. This bond must be shown here. Okay. Next, kita ada next example. Example 11. A few structures here in the condensed form. Saya nak awak convert kepada skeletal structure. Let's try one by one. So for A, I got this structure. Kita outline dulu kita punya carbon atom. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms. So we got 5 of them. Outline it first and then zigzag. So zigzag ni kita outline berdasarkan 5 bucu. So 5 bucu, 1, this is 2, and then 3, and then 4, and then 5. So settle. Tak perlu tunjuk carbon atom ataupun hydrogen atom. Next example, B. So B kita ada this molecule. Keluarkan dulu awak punya carbon atom punya outline. So saya ada dalam bentuk like this one. So this is my outline. Contoh carbon A here, saya ada 2 carbon attached to it, CH3. So ini. Okay. And then bila saya outline saya punya carbon, saya akan dapat dalam bentuk like this one. 4 bucu dulu dan 1 bucu untuk carbon A kat sini, kita ada another carbon. So this is the skeletal structure for B. Next, saya ada C. So untuk C, outline dulu carbon atoms yang ada. So this is going to be my carbon atom. So let's say ini nombor 1, 2, 3. So ini nombor 1, 2, 3. Dan ada 2 CH3 yang bonded kat sini. Next, bila saya nak draw saya punya skeletal structure, so I'm going to draw it like this one. Di mana ini first carbon, second, third. And then we got 2 CH3 here. Okay, so pastikan bond antara OH dan first carbon awak tunjuk, iaitu this bond. Next example, kita ada D. So untuk D, awak ada double bond kat sini. So double bond maknanya ada 2 lines di antara 2 carbon. So outline dulu awak punya carbon atoms. So I have like this one. So this is my Ca. So ini Ca. And then ini B. So ini B. So bila awak outline awak punya carbon atoms, so awak boleh draw the skeletal structure like this one. And then go zigzag here. And then here and here. So you got the C atom here. And then double bond awak akan draw antara Ca and Cb. So this is the skeletal structure for D. Next kita ada E. E awak ada OH group dekat tengah-tengah. So ini OH group sebagai functional group. Dan awak ada 5 carbon atoms. So kalau saya bagi numbering 1, 2, 3, 4 and 5. So awak akan dapat 5 bucu ataupun 5 intersections. First, second, third, fourth and fifth. Your hydroxyl group berada attached kepada carbon next to the left. So maknanya dia attach kepada carbon yang ketiga. Sebab tu awak tambah 1 bond kepada OH. Make sure your skeletal, the bond is attached to O. Tak boleh draw bond macam this one, tengah-tengah antara O dan H. This is wrong. Tak boleh draw the bond attached to H. This is also wrong. Mesti attach kepada oxygen. So mari kita try buat a few lagi examples. Saya ada example 12. In order for you to draw the skeletal structure, so macam mana saya nak draw? Saya bagi numbering dulu. So 1, 2, 3, 4 untuk carbon saya. So maknanya saya ada 4 intersections. 1, 2, 3, 4. Okay, bagi numbering tak berdosa pun. And then add the
first carbon ada H, 3. Second carbon saya ada H dan Cl. H atom kita tak perlu tunjuk, tapi Cl atom kita kena tunjuk. Dan ini berada dekat second carbon. So, I'm going to put the bond kepada Cl. So, settle for structure A. Next one, saya nak draw the skeletal structure untuk condensed structure cyclobutane here. So, ini condensed structure dalam bentuk ring. So, bila dalam bentuk skeletal, kita tak perlu tunjuk carbon and hydrogen atom. So, macam mana skeletal structure saya? Hanya bentuk petak macam this one. So, settle. Very easy. Next, saya ada C. So, C, my carbon atom here. So, let's say ini first, second and third. So, untuk first carbon, saya ada OH group attached to it. So, ini hydroxyl. Dan between carbon 2 and 3, saya ada double bond. So, saya ada 3 intersection, 1, 2 and then 3. And then between carbon 2 and 3 saya ada double bond. So tambah double bond. And for carbon pertama saya ada OH. So awak kena tunjuk bond dahulu baru attach kepada OH. So ini penting, kena tulis bond dahulu. Bond yang saya maksudkan adalah this one. Okay, antara carbon yang pertama dengan OH. Next, we have in this table, we got this structure. So, dalam bentuk skeletal structure, kalau saya bagi numbering 1, 2, 3, 4 and 5. Bila saya lukis, saya akan ada 5 bucu. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, saya akan bagi numbering 1, 2, 3, 4, 5. And then at the second carbon, I got halogen and CH3. So, bila CH3, saya just letak satu baris like that. Untuk Cl, saya lukis bond, baru bonded kepada Cl. So, settle untuk skeletal structure for the top one. Next, saya nak draw the condensed structure for this one dan juga expanded structure. So, expanded structure, this one setiap bucu ni adalah carbon atoms. So, saya draw dulu O bonded kepada carbon atom and bonded kepada this one and then carbon dalam ring. So, saya ada double bond here and carbon. Okay, lukis macam biasa. So, you got in this form. Cuma carbon atom mesti wajib 4 bond. So, dia akan bonded kepada hydrogen. So, this carbon dah ada 3, saya tambah 1 hydrogen. And then this carbon dah cukup 4 bond. This carbon tambah 1 hydrogen, so 1 hydrogen. This carbon pun sama, 1 hydrogen. Ini pun sama, 1 hydrogen. This is also the same. So, you got the expanded structure for this one. Next, kita akan draw the condensed structure. Untuk ring, kita kekalkan cuma bond antara carbon dengan hydrogen ni kena tutup. So, saya draw dulu carbon yang membentuk ring. And then, setiap carbon yang awak ada, awak akan letak H dekat sebelah dia. Macam saya buat. Very easy. Okay. And next one. Dekat sini, kalau awak nampak, kita tak boleh tunjuk this bond. So, bond kat sini, yang saya highlight warna kuning ni, kita kena tutup. So, saya akan tulis C, and then dia ada H, bonded kepada O, dan ada double bond. So, ini adalah cara untuk awak draw the condensed structure for this one. So, for the last part of this video, kita akan belajar sedikit tentang three-dimensional formula. Ataupun dia juga dikenali sebagai wedge-wedge line formula. Nampak macam panjang kan? Actually, awak dah pernah jumpa benda ni. So, this is very important for us to know how to present the organic compound dalam bentuk 3D. Sebab some of the organic reaction dia adalah stereospecific. Apa maksud perkataan ni? Maksudnya, arrangement untuk molekul tersebut mesti spesifik. Angle dia mesti tunjuk spesifik. So, dalam 3D formula,
we are going to describe macam mana atom dalam molekul tu disusun in space. So this 3D representation akan digunakan untuk explain SN2 mechanism. Ini kita akan belajar dalam chapter haloalkane. So, mari kita tengok a few examples. So, kita ada 3D formula contoh bromomethane. The formula is CH3Br. So, we have carbon bonded kepada 3 hydrogen dan 1 Br atom. In order for you to draw the 3D formula, kebiasaannya kita akan draw dalam bentuk wedges, dash wedges dan line formula. Bentuk pertama awak boleh draw like this. So kalau tengok dekat sini, as indication, bond dekat sini merujuk kepada in plane. So ini in plane. Okay. After that, kita ada wedges. So ini wedges yang menunjukkan lie behind. So lie behind ni yang mana? Yang ini. Okay. So kita akan buat dash macam tu. And then last one kita ada wedge. So wedge dekat sini adalah untuk tunjuk bonds that project out of the plane yang kita rujuk di sini. So ini adalah cara kita draw dalam bentuk 3D. So awak ada another 2 more forms for bromomethane macam this one ataupun macam this one. So kerana semua atom ni adalah single atom, awak boleh ubah kedudukan dia macam-macam. Macam kita ada 3 possibility bentuk ni. So dia tak kisah, semuanya diterima. Sebab semua atom adalah single atom. However, macam mana kalau dalam group awak ada single atom ataupun awak ada a bulky group ataupun alkyl group. So di sini awak akan consider the bigger or longest group will be on vertical bond. So, vertical bond yang mana? Vertical bond adalah yang dalam bentuk in the plane macam this one. Okay, so contoh saya ada this structure. Bila saya open, saya ada carbon bonded kepada ethyl group and then ada OH group, ada Br atom dan hydrogen atom. So ada 4 group of atoms ataupun group of alkyl group yang attached to this carbon. So dalam bentuk yang saya nak draw in 3D formula, saya akan pick dahulu the largest group. Largest group yang kita tengok yang panjang adalah CH2, CH3. So this largest group akan berada di atas. So awak akan lukis atas ni adalah untuk CH2, CH3. Yang lain boleh ubah kedudukan, tak kisah macam mana pun. Tapi yang atas ni adalah yang paling panjang. Sebab dia mesti berada on a vertical bond. So yang mana vertical bond yang dimaksudkan adalah this one. Okay, vertical, dia menegak. So ini adalah cara kita draw the 3D formula untuk molekul yang mempunyai different size of atoms ataupun group of atoms. So that's it for our video this time. Awak dah belajar cara untuk lukis structural formula yang kita ada 3, iaitu expanded structure, condensed structure dan juga skeletal structure. Dan seterusnya awak juga belajar cara nak lukis dalam bentuk 3D formula. So itu saja summary untuk this video. And I will see you in the next video. Bye!